ये बे लगाए नहीं बे देउता माई कॉलेजत पढ़ाब दिसे आमी बिनामूल्य एडमिशन करी दिसु बाके रातिपुआ भात खाई लड़ाटुक कॉलेजলৈ पठाई जे मोर लड़ा डाक्टर हबो इंजिनियर हबो आरु आमार हेलो की खबर स्वागतम जनाइছো मु अन्यटा भिडिओत आरु আজি এটা নতুন এটা ভিডিও সকলোকে নমস্কাৰ জনালো সো আজি ভিডিওটো একদম মানে এক্টিং খাতা অকন কমেডি টাইপৰ ভিডিও চাই যাওক এন্ডলৈকে কি হয় কি নহয় এনেকৈ মৰম চেনেট দি যাওক আকলৈকে তো বন্ধুসকল ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো মানে আগুৱাই যাও আৰু ए कोन छ ये बे लगाए नहीं बे हां हेलो ओए कोन छ মই ঘৰতে এই ঘৰ আকৌ পুলটো বহি আছো ए की भूमिर की আছে জলদি আক বলে নেপাল জলদি গৈ আছো কৰিছ গৈ আছো ঐ আমি দুটা আছো ন কৰিছ গৈ আছো কাম থাক আৰু যাবি না আকৌ টান গৈছো দিছে ए ইমানি কি কৈছে ল জলদি আকলে নেপাল নহলে বল এ খেলা গাঁৱৰ মাছটো বেছি আছে ভাল দেই ওই রঞ্জিত যে পলাই গেল না জান নাই বল জানা দেখা চলে আরে কি হইছে কি নাকি বল আরে দিও বল কেসটা হলে মু বেয়া দুসে হাগল আইছে কি গুমবা জাং না হাগি হংগে ও কামরা গুমই প্রথমে হাগি হংগে তারপর তার পুরা ডবাই খাঙ্গে আয়ো রে মা হাগি হংগে না তো এতে কি থাকবে নে যাবি কি মই হাগি হংগে आरु आमार आयो रे मां सकते हैं एक तो ये मोबाइल ये आप देख रहे हैं ये एक इन्फिनिक्स का मोबाइल है क्या मोबाइल इंटेक्स मोबाइल है और हमका शूट करने वाला है ये बंदूक से आप देख रहे हैं आप देखिए ये आप देख सकते हैं कितना भयंकर बोमा विस्फोरण हो गया है ये देखिए आयो रे मां ये मोबाइल का ये टूट गया है ये आप देख रहे हैं नहीं